mu odan eti Diana bomadi asa obakai na wakase na ye ne yentre wase na yentre Diana se ene ohini bu ase na ohini bu ase se minimum pasa mo jebra minimum sa mo jebra kwa esanse mo hunu sa asem na firi mu esanse mo hunu sa asem no Diana ma so na firi mu ko enti se mo ankyerem Diana no enti manya asafo se mo ankyerem Diana no asem ba ko pe na da ho asem ba ko pe na da ho efise me hunu mo se efise mo hunu sa mo susu atro mo susu ntro sam ene na da asem ene na da asem ene mpese mo ka ana ba ka tawo na bu ka neza ko se bre no be ko se sa bre no be sa tena enti mo nka Diana enti mo nka Diana no na me hunu sa na me hunu se mo ti ya mo Diana se ka dia fo no bua wo hina se ka dia fo ne bua wo hina se bia ni asase so oni pempia ni asase so wo hina se asemu ya wo se wo ma tena na wo hinkase ene ya wura no mpi ene ya tumfo biara emmisa kutia ko ne bia wo fo sanse mo bi se wata na asema wo hina bi sai die asema wo hina bi sai din dodo adre na obi ni ho obetumi akyere wo hina anim je anyame a wo mtebea eni adasama mu amen amen awadi asema Nebukadnezar na akwada koso da no so firi na ye mu no na da ya waso firi wo afiri nim tirim afiri na kuma mu an wo fere cabinet te se bia president of Ghana ko so a na wo fere MPC nyinara ane mpanimfo wo ma no nyinara aba se ma so da ye bia ma da na firi mu ko eti da ye na me so ye na mu ni kata so bie no mo mra ba kire me da mo ba ka da ye na kire me na mo san kire me da ye na se an wo se what asema wo bu sa de nya wo Nebukadnezar na wo wudi ni na wo bonsam wa sabe kwada koso da ye osmafo na wo ni ho bi na me busa se Diana me so nra no ka Diana kire me na wo ye nyame wo ye nyame wo da ba ko so Diana wo so ye wo so de afiri wutiri mu ko obi me ka Diana wo so ne se no san se wo Diana se it take a prophet of God and beti me sa de no because kadia for the bua se ati nyame a on tebia eni ada samam muntiwi asi o ye honhom eye bribi ana beti me ka sa se ngoi wa ba ya Diana so de Nebukadnezar so ye no Diana hante no na wo yira no wo ye no hwie nya yie asof yanko enti wo hene bufu kase pa na ni break kase ni break ene wo kan se ene wo po se won se baba nyansafo ni won se baba nyansafo ni na emra no bai se won kuma nyansafo emra no bai se se nyansafo no wo hwe adan de ne mfafo no sa ta na Daniel ana Shadrach ne Abednego anso ye adwuma awo Nebukadnezar bam eti apam se wo ye nyansafo wo Babylon ye beku wo bi ya kwai ena Daniel de kasa pa ni nyansa ne wo hene ko ankobia hene adwakura ofiri yeso bekum baba nyansafo no kasa ye eti Daniel ade kasa pa ni nyansa kasa ade ko ariokwa wo ye chief commander ye yi se won sa baba nyansafo ni na afie agogun kotode pa ne tell se wo hene ye srawo ebetumi a ade na dan kasa na wonya bo kire ma ye ne ye ma ne mre ye baba kan dan na kire na se because onim Daniel nim dia tini mu eti na be ka kire wo se wo wo tie mu no dia tini mu no onim empani se ba bi obi nim ba di obi won obi ni bi meme dia nya me dia ba no sa ye fa ye sunsun mu numa na ye mo mpa ye ni nya me ma firi nkonua ane mponkyerem eti da ye bia waso a afiri mu da ye bia waso a wonti ase ye no wo be sie fra ye number no e wo 0242 30 67 27 0242 30 6727 na me ye kasa bi a won ye yi Diana kire ye ni en tro se de Diana kire ni e mo mpa ye ma wo dare sen na awurade ya ko be fa ye so aba de so ne wuru bi esi woni so no atimi abam oso bi enko na Daniel ka kire Ario kono wo hene asafo hene no se ko adenti na wo hene shamra mu atire sei enna Ario wo ka asem no nyina kire Daniel ati Ario ka asem no nyina kire Daniel ko sere wo hene se na Daniel ko sere wo hene no bre o ma ne bre o be kan kire ase won ka asem no se fa kire wo hene enna Daniel firi ko ne fie na Daniel anu mo wie kasa na pa no ko ne fie ko ka asem no kire ne fa ba sa Hanania na wo sere wo so ka kire wo so mo bro hunu ahintasam ne ho na wan se Daniel sa ye ba ya ko Daniel ani ya safo ni Israelfo a ya ko ni Babylon no ene wo yi ahintasam yi e kire Daniel anajo no wani so ade kunu anajo kro no Daniel de kotodegu fo bo mpaye o to ne kata so na ana wo tumfo na ba Daniel chebe kata se Daniel da ya me koso Nebukadnezar no this is the dream na omuwa de on faria de on sura de na me pese Nebukadnezar hunu se me ye nyame na me ka Diana tino na ma tino mo se de Diana tia na ko cheche mu de akyere no oso fi yanko enna Daniel shira wo soso nyankopon Daniel sese wo soso nyankopon Daniel bua kire nyame se Daniel bua se awrade se enshanka wo nyankopon din da onyankopon wudi e da nsranka se nyansa ne tumi eye wono na wono awono no wo sakra bre ono sakra bre anenna no tu ahene so ma ahene so ma nyansafo nyansa na woni hunu mu ma woni hunu mu dia emu do ane yahinta na dia emu do ane dia hinta so awrade na ta na die ade che ne nko asomafo ne yasomafo ne fada na tifo woni mne wosum na ahan so ye awrade na tie wo ma jane nyankopon na meda wase ya na me yi wa ya so ma me nyansa na me tumi na afei wo yi ni amesra ni nadi awo
asɛm wame yɛ hunu wɔ hene asɛm yi mu ɛno nti Daniel ɛsɔre kɔ Ariok Daniel sɔre no pa no ɔkɔ Ariok nkyɛn sɛ yɛnkɔ na ɔka kyerɛ no sɛ ɔka kyerɛ Ariok sɛ Ariok baba nyansafoɔ baba nyansafoɔ ɛnsɛ wɔ ɛmfa akye sɛ nka baabi na wodeɛ fa me kɔ wɔ hene wodeɛ fa me kɔ Nebukadnessar hɔ nkɔ kyerɛ wɔ hene na menkasa mekyerɛ Nebukadnessar ɛna Ariok yɛ ntɛm de Daniel Ariok ayɛ ntam de Daniel kɔ hɔ na wɔka kyerɛ no sɛ na bere ɔkɔdu wɔ hene no na nei mahunu Yuda atukɔfoɔ no mu mmarima bi a my God wɔso ɔbɛkyerɛ wɔ hene dayɛ no ase so asoma me ɛne wɔ hene bu aka kyerɛ Daniel ne di ne bɛsansade sɛ kɔ so wogye di sɛ wobɛtumi akyerɛ me dayɛ a memeda me mpa so me soɔyɛ no ase na Daniel bua wɔ hene sɛ ahintasɛm a wɔ hene bisa no anyansafoɔ pɛ de ahomfo kunkyerɛfoɔ nyankonkyerɛfoɔ ɛntumi nkyerɛ wɔ hene da ahintasɛm yɛsɛ nanso Onyankopɔn bi wɔ soro a oyi ahintasɛm wadi na wɔne na wakyerɛ wɔ hene Nebukadnessar deɛ ɛbɛba daakye enti woda wo kata so a brɔda da yɛ bi a ma so biara ɛmfa ne agorɔ bi kɔ ɔda Nebukadnessar wɔnyɛ yamsom ni o wɔyɛ bosomsom ni pa te sɛ Farao nanso wɔyɛ me bɛyi daakye deɛ ɛbɛsi kyerɛ no enti ɛmfa wɔ sɛ wokɔ sɔre na wonkɔ sɔre ɛmfa wɔda yɛ so ni agorɔ da sɛ woyɛ kremoni sɛ woyɛ buddhist sɛ woyɛ kanka sɛ woyɛ Hare Krishna sɛ woyɛ kristoni sɛ woyɛ judani brɔda sɛ wotie mi a sɛ woso da da yɛ di agorɔ a wɔhwe a ewiase aba wɔamɛkyɛ because dadajuo ɛna Awurade Nyankopɔn yi deɛ wɔsom de kyerɛ yɛn verse 36 yɛnkɔ verse 36 no kɔme wɔsena dan no ni yɛbɛka ne nkyerɛseɛ de akyerɛ wɔ hene wo wɔ hene woyɛ wɔ hene mu hene a wɔsoso Nyankopɔn na de akɔdɔ no tumi ahoɔden ne ama wo Nebukadnessar na baabiara nipa ma ewura mu mmoa ɛne wiem no ade wiem no maase wɔn ahyɛ wɔn Awurade wɔn ma ho na wɔde wo adi wɔn nyinaa wɔde wo ni wɔn nyinaa so na wɔnni sika tiri no sika ka Awurade dini amen wɔte enti verse 32 na sam ne wɔ 31 32 hwɛ ma me wɔse wo wɔ hene wohwɛ na hwɛ Nebukadnessar wohwɛ wo kata so na hwɛ ohoni kɛseɛ bi ni ohoni statue kɛseɛ bi na si wo kata so na ohoni ne so ɛde gyina dan no na ɛhyerɛnhyɛn na ɛgyina w'anim na ɛbɛgyina w'anim na ɛho yɛ ho yie ɛwɔ bere a ne wɔda na ohoni ne ho yie na ohoni ne nie ohoni ne ti yɛ sika ohoni na Nebukadnessar ho ne ti ɛyɛ gold na ne koko ne na basa ɛyɛ dwetɛ ne koko ne na basa ɛyɛ silver na ne yɛfun ne n'asene ɛyɛ kɔɔbere ana na yɛfun ne n'asene nso yɛ brass na n'aserɛ ɛyɛ dadeɛ ana ne serɛ nso ɛyɛ iron na nan mu bi ɛyɛ dadeɛ ana ne nan na tintim fam no ɛyɛ ne foto no ebi ɛyɛ dadeɛ na emu bi nso yɛ ɛfa ana bi nso yɛ nɔteɛ na wode hwɛ yɛ akɔsi sɛ wo Nebukadnessar wode hwɛ yɛ akɔsi sɛ buo bi a nsa biara mfra mu buo bi a nsa mfra mu ɛte firi so ɛte firi popa so ɛbɛbɔ ohoni ne n'ase ɛyɛ dadeɛ ne nɔteɛ no hɔ na ebubu mu na ɛbɔ ne n'ase na ohoni ne nyinaa bɔ fam a ohoni ne nyinaa bubu mu ɛna dadeɛ nɔteɛ kɔɔbere dwetɛ ɛne sika no ebubu mu ne nyinaa yɛae kɔ na ɛyɛ sɛ huhuro berɛ mu a wipira ɛyɛ sɛ baabi a yɛhu ntɛtɛ ɛwɔ ɛhuhuro berɛ mu na mframa sesɛ ne nyinaa mframa soa ne nyinaa de kɔ wɔahu baabiara bio na wɔahunu ne baabiara bio na ɔboa ɛbɔ ohoni no ɛboa na ɛbɛbɔ ohoni ne n'ase no ɛbɛyɛ bepɔ kɛseɛ ɛbɛyɛ asase so nyinaa mma sɛ tɔ Nebukadnessar da yɛ wɔ so yɛ ɛnie ɔdaeɛ no nie ɛyɛ controversial dream a Nebukadnessar so daeɛ no na wɔn nyinaa de the whole day wɔn te aseɛ etu atwɛntɛntɛ kum na nyansafoɔ so wɔn ntumi ɛka daeɛ na nkyerɛ n'aseɛ ɛna Daniel kɔbɔ mpaeɛ ɛna obi da yɛ waso no wɔnyame da n'adi ɛde kyerɛ Daniel eti sɛ obi bɛ consultation a wɔnyame tiri fa mi so ka daeɛ a waso kyerɛ no sɛ sista da ban na woda atayɛ wɔn ayɛ so na wotwa nsuo wɔsɔfo bɛ 1 month ni nyame tiri fa mi so busa obi sɛ mi busa sɛ da ban wɔ da yɛ na ɔso da sɛ ɔne nam cemetery ɔso da yɛ na wɔko wɔ sunsun mu ade akyerɛw atete ne nsa ho n'akyi mɛ nane na yɛ so bi ɛsɔbrɔde timi ka wɔn ɔda yɛ waso ɛde kyerɛ maame ka kyerɛ wɔn brother mese ntaya Nebukadnessar ɛso yɛ no sɛ nyɛ Daniel ɛna yɛ diifoɔ a nyame nsɛm no so onim ahintasɛm yie a it will be very hardly for you to know ɛta oni hɔ nti yɛnkɔ 46 wɔsi ɛno na wɔhin Nebukadnessar ɛdi n'anim butu fam ɛti yɛ Daniel na wɔka kyerɛ wɔn n'anim butu fam ɔsɔre firi n'akonnwa so sɛ Daniel wakamasam etu ɔsɔre firi n'akonnwa wɔte so ɛna n'anim butu fam ɛna wɔkɔtoo Daniel na wɔka sɛ wɔn mmɔ n'aduane afɔdeɛ wɔn mmɔ Daniel aduane afɔdeɛ na wɔn mmɔ n'ohwam afɔdeɛ na wɔhin bua Daniel sɛ ampa agya mu nyame ɛnyame wo ɛne awura mu wura ɛne wɔyi ahintasɛm sɛ ampara wɔtuma yi saa ahintasɛm sɛ dayɛ me so yɛmfiri mu kɔ Daniel wɔtumi akɔda so saa dayɛ di a na wɔnyame a wɔsom no no ɛtwa sɛ mede Nebukadnessar bɛkɔsom ne bie ɔsomafo asɛm no no na wɔhene yɛ Daniel na kɛseɛ Daniel abɛyɛ kɛseɛ ɛti dayɛ yɛmfa ne agorɔ yɛmfa dayɛ ne agorɔ da
eti da ye bi ya waso ada ye de tete wo brother me say friend number no 30 67 27 27 0242 30 67 27 also I say God has frequently made use of dreams in communicating with his men, and the most remarkable instances of this are recorded in the history of Jacob. Jacob onyame ene ne kasa wada yesu mutama na odwane afini nua eso wanim awo Haran esrem ewuram ene onyame bayi da disia no say atwede yesi da tifi akopem runkum Laban ebrata mo kosebu ni bia ya oba no be pere kuru nyakopom ma Laban spiritual warning Genesis chapter 31 me first mensi Genesis chapter 31 verse 24 Genesis 31:24 me say brother oba woni bra onyame baba bonsamfo ne adamoni fo ya tete wo spiritual warning awo mo ja wo it is sudden na tuwa na mo bra Zion Grace ya tiri kwan kuntunse woni ye wo oba kuntunse e wa masama side ofa car from Accra wo so pensa wo car cycle esa wo car atimota esa wo car odu abasama ya pensa wo car paka ya choba kwansa wom odu obi ya tobo to no just after the tobo te fra kuntunse si bastop wa ya so da no be bastop no a ni abra be fa ni na ya trase na be ya mo ya trase ya counseling ya trase ya counseling na ja de to na mo na bra na da ye bi wa so won ti ase ya hante wo na ya di unya no ya ma ho akwanse na frim ya ma dara se wo won pabo na fri sa te bia nim na wo ya be ti bia ba ya yie ke ka ba bo ni yanko Genesis 31:24 verse 24 le wonyankopon ba Aram ni Laban chana jo na tamu Laban say Jacob atwane oko Mesopotamia oko Haran oko e fere say ba bia o se abo no asase na ye fere loose no ka se be fere battle no he's going back to battle etu oti no kwa mo se kwakwa peche kwakwa ne bone ele kwa le wonyankopon ba Aram ni Laban chana no ana Laban say Jacob afiri nche kono otumri katanta ko so kwakwa ne bone na wonyame ba ne daye baba so ne daye say hey Laban ene wan kasa papa ana nkoto Jacob wan kasa papa ana bone ye fa ne ho I am speaking as a man of God and a prophet of God as a apostle of God say da ye bi ya waso a enti wunya say ni pabi ana pa ye bone ye onyame ma wo spiritual warning ya mutie yen no kwasem pa na ye ne mo e ka no ene yi se uti ada sama wiase we mu na wo a unni ani sane ebi ne mo wo ani na omutumi ye ne ya omope na wo a woje wo hutum so wo nyankopon ba na onyankopon so enam da yem yibiri bi kire wo na omfa na semihia na wo bu ani guso a dofo aye wotie me sane na so kan wo se wo ba wiase na wa meche ebi se bibia ya ekoso asetene mu bia no kan Bible so onyankopon nye biribi a wonyi na di na enyi ye nyina na onyankopon ma ya chede ye adi ya chede se obetima ye odifo o kan Bible na onyankopon se wa cheche na chede ya ma odipa biara se na ne so betima akoso wa ye binim adifo na nye obi a na betima ye odifo nti no wo kasa wa ye binim adifo na eba da ye de a onipa biara a wo ye nipa na wo ti wiase we mu na wo ye onyame ba de onyankopon na wo kasa e wo da ye mu sempo obimpo emfa awurade sa ne kra na je nkwampo na wati wiase a because Nebukadnezar no ma ye kan asem Nebukadnezar no onyam so mu ni eso onyankopon ne kasa wonipa bi a woti wiase da sani bi a wo wiase wam bi a wonyame ne wo kasa na kwan be no onyame fa so ne wo kasa kan tete bere mu no na onyame akwan hodo a wo fa so ne nipa kasa ye wo se obafo difo so ne wo kasa anase obebi a fa ne Urim and Thummim so onyankopon fa so ne wo kasa anase onam da yeso mu ne wo be kasa na adiye mu no enye obi a no onyankopon ye ne so odifo ena enye obi a no be fa Urim so ne wo kasa na Urim kra ni hobio nemom daye mu de onyankopon timi fa wonipa bia so e fa daye mu ne wonipa bia kasa mpa je yasa mo Job chapter 33 no ye verse 14 Job 33 verse 14 Job ngoma no eti aye dia sabiensa nti chemu aye edunai Job chapter 33 verse number 14 ye hwe kasa bi ho ye tie urade asa wo se enso onyankopon kasa preko enso ye ho onyankopon kasa preko ani die tie ampre na oka ba ko na wanti a wo sa de to aso mienu nanso so onipa nwena ho na daye mu na kasa na nyame ni nipa kasa bi na wo ponti atre wa sa eye daye mu anadwo de hunu mu anadwo a wada ade hunu mu ana ho ato de paso ebra na ho ato so ye kasa obi ada na ho a wada ma wura fi wo ho ba bi kura wo kura wunim ebra na ho ato so ho no awo mpa so awo mpa wo da so so no enkoto mu no entonko mu no emu ana obi nipa so ana onyankopon bi nipa so wo kan nipa a wo wutie mu wi nipa nokwa me so make kasa me wi nipa na Bible say anadwo ni so ade ho bra wada a wo tonko e kan from wo hwan kromo pa no ene na Bible so onyankopon bi nipa so obia wa so bia wa so o say
dayo anadwo de hunu anadwo de hunu ana ho ato de paso no na ho ato so mu na paso nkonto no empaso a wo tonko mu no eno obi de paso eno na ye ho Nyankopɔn bie nipa so oso wo na tere no na Bible say Onyankopɔn bie waso obetentene ho dayem wo Nyankopɔn fa dayem kasa kyerɛ nipa nyame fa dayem tenetene nipa ebere a wo kɔ kwan bi a enye so Onyankopɔn tumi fa dayem na wo kyerɛkyerɛ wo sa ade we enye ade we enye na mpempi no esan se Onyame ya henkase a okasa bebu omu nti no enye nipa nyina na ye bu omba a omote ase fasem enti na duru ba bi a obehia se obenya obi a owo honhom a wo kwa anim na watima boa ma otumi ate ase nfa cha yenko wo se sa obasa no nipa afiri no ya na Nyame botaye a wode so daye nyina ne se obesan wo nipa afiri ne yeye bi ho na wo ye hintase wo hintase wo no wo nam kra se be honhomati wo munye ba wonim wunni ne obetimi dia wunni ma asai wa bra bo agija ne ma wotere na wa yire bia fi wadan fa wonne na wonne na obetimi ehunu agida ye so no na me ba ka tire ni ba ne na mo baifo agibri na ni bra fa da ye so no de bibia tire no watimi ehunu anya sa sanse obi no wo baifo wona ma no wo bole se me baifo dia dura ti no kra won kanka obi ko timi fa hu wu se fa ne wo de fa nye na ka ti se wo wu na ka ba se me yes etiadi se woni bo tuma ka cha o se me de me nyentika hu yo ana wo so ye mo de ndi na ho me pa na sa bra che mi hu na me kan se yo na adata che sa afa wutimi kasa ma trase obi timi kasa na trase eti ni pa no mo nam no obetu na be hu se we ye papa na wanya papa agidayem no nyam betuma yu bia sere wo so da so fa na kasa mo sa apostle ba ko se ni pa egware ya wonne wo dofo na ba be ye honam ba nokre nanso e bada ye so mu a obetuma so da na wo ye da wo no mu ye ekyere wo se nyame epe ahintase me dia kyere wo a ade ye secret pe mu do a ofa da ye yes eti Bible say onyame nam da ye som de ntia wo ye wo sa nyina se o tenetene na wa kyerɛ si ba bi ye kwai na wayi ahantan ahinta obrema kwai na wa twene kra aframrem na Onyankopɔn akye wo kra aframrem fi se suban bi ne yonko bi a wafa ene obra bi wafa to ho so no esɛwo enipa bi ka bi a wonyini waka so otan ho nanso Onyankopɔn timi fa da ye som mu se na ebe yo be yiwa firi sa amena mu owu amena bi mu ane de nkwan so na onkwan so antafna no na nkoto afna no sanse nipa bebre wo ho a omuti wiase Bible se omusi gu omanum to ayen grante na badi na behuru wi Onyankopɔn nam da ye som timi de secret bebre timi de kyerɛ nipa ye woni ba bebre wo ho a ye ne won tete se na wo kan ba Elisha asem ye beto obai yes adifo bebre hyehyɛ nko wo no ha ne ho otiri fie ne nyame ye yatan da so woni obi obai wi hey aba ye beto 2020 everybody kan hu dada oh tata de obedi president o dada na ehun hia so we be kan we ya se so ehun nyame nam da ye som timi ye hintasema mu dɔ niema enipa gye ne ye nyansa ntumi hunu no onyame nam da ye som timi yi na di tira ye mpa ta ye nko yiche wo edu nfro wale yi atwe na so na Bible say da ye mu no to da mpa wutimi hunu ma ne wo da ye mu ade a obehunu no wo sɔre a wo fifire no na wo hia sa ko be hye wo bi ase gina ye nko ne no mpam da apredie na wutimi so da ye kura hunu wo nompe wutimi so da ye hu se wanya accident ama wo dompe nyina piapie ama ye wo sa asempa ndi wo put pitira ba so na ye wo da kura se eye da ye na anya asempa ye so sa da bia ye nko na ne nkwa na ama aduane afro no de be ya obetimi so da ye na niti kura na ne kon no aduane bi ono wonyare so wontia da ye asare kra so nyame tumi ye sa nyema nyina se de be ya wani ba da wo beba ho so na wani ada ho no watwe mo afi nyema bi no mu na ne kra po akono aduane na o kra apo etimi po akono aduane aduane a wo kon do da ye nti afi wani ti kura na wo kon no bi se mo aduane ba ko na ohona wa fon ama mo ye huwa enti utime so da ye ma afa de wo sa sane ya onipa kase a wote we da ye mu no wo hu na afa wa fon ni nyina wa ne ye kyere a wo Nyankopɔn tim nam so ade kasa kyere nipa de be ya ba hu sane betutu adam wafa na wankoto bone fo ni fidie mu hallelujah amen enti orofo ya wotie ye da ye nye biribi egura nim tia ya wo so ne bebre ho etira kyere kura sa da ye so nye na bi de ye ko to kyere wo se nye da ye mu anke he na do kyere Yesu kum no Onyame nam da ye so Joseph no onye odifo na mo onyame kasa kyere ne fa da ye se wo wura so ne kan so grand John come sire ma nyesa ha do pene kuno mo ja pefo ha do pene kuno ye oni papi ho asa so bet ma fira mane bi mu anam da ye no Nyankopɔn be ya se wo bi o fia wotim efia wotim wura ne ba ne bon sa me se efia wura so wo ba asem ba bia wo sie wo ba asem me se me se ko ni na me hu hu na ko enu na me tu mi ka ye ho